ओटीपी बोलिए। मैं यहाँ खड़ा हो गया कि निकलने में इजी रहे। हाँ हाँ ये क्या लगा हुआ कैमरा है क्या? हाँ हाँ गोप्रो है, गोप्रो 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 है। राइडर है क्या? हाँ राइडर है? हाँ हाँ ओटीपी बोल दीजिए। 6028। तो इसको थोड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो हेलमेट नहीं है, नहीं है, नहीं को बैठिए बैठिए। रास्ता खराब है क्या बोले? हाँ हमको पता है, मेरा भी घर है तो आपका घर वही है क्या? बंदा बटतला है ना, बरतल्ला। बांधा बटतला। मेरा वो आपका डीएम बागान का उल्टा तरफ है ना? हाँ अच्छा तो भाई মোটামুটি আমি আজকের আমার লাস্ট ভাড়া পেয়ে গেলাম আমার বাড়ির দিকেই, নামটা হচ্ছে ফতেপুর বাজার। তো এখন মোটামুটি আছি ভাই আমি তারাতলার এখানে, এখান দিয়ে যাব হচ্ছে ফ্লাইওভার ধরে, কারণ আমাদের তারাতলার রাস্তাটা সবাই জানে মোটামুটি খারাপ। তো এই রাস্তায় ঢোকা মানে হচ্ছে ভাই গাড়ির 12টা বাজিয়ে দেওয়া, ঠিক আছে? আমাদের ফ্লাইওভারই ভরসা ভাই। তো ভাই একটু ঘুরতে হবে 1 কিলোমিটার, বাট ভাই গাড়িটা ঠিকঠাক থাকবে আর মাইলেজটাও ভালো পাবো। তো ভাই ওই জন্যই বেরিয়ে যাবো ভাই এখান থেকে। যাই হোক